Kada se izgovori reč Argentina, verovatno je većini ljudi prva asocijacija fudbal. Baš tu, na fudbalskom terenu, Argentinci su velesila, a na moru Velika Britanija je velesila. Godine 1982. Argentinci i Britanci su se sukobili oko Falklandskih, odnosno Malvinskih ostrva, koja se nalaze nedaleko od obala Argentine. Ako pitate nekog Argentinca, reći će vam da ova ostrva potpuno pripadaju Argentini, nema pitanja o tome, kraj priče. Nešto kao Malvinska ostrva su srce Argentine. Ako pitate Britanca, on će vam reći da su upravo oni otkrili Falklandska ostrva još u 17. veku. Iako su tehnički Francuzi bili prvi koji su zapravo kolonizovali ostrva, Britanci su ti koji imaju stalnu populaciju od oko 3000 ljudi koji žive na ostrvima. I to su britanski državljani koji su rođeni i odrasli na tom mestu. Na kraju su tenzije toliko porasle i oni su krenuli u rat oko ostrva 1982. godine. Da ne zalazimo u dublju analizu, Velika Britanija je bila u stanju da se izbori sa argentinskim trupama i zadrži ostrva, iako Argentina i dalje ne priznaje suverenitet Velike Britanije. Pitam se sa kime bi se ovdje mogli Srbi identifikovati. Da li možda sa bogatom, moćnom i pomalo arogantnom bivšom kolonijalnom silom, koja brani ostrva hiljadama kilometara daleko od svojih obala? Slučaj režisar spaja dve fudbalske reprezentacije u četvrtfinalu Mundijala u Meksiku 1986. godine, dakle 4 godine kasnije. Na stadionu Azteka se nalazi 115.000 gledalaca i to će biti meč na kome će se dogoditi dva najpoznatija gola u istoriji fudbala, a oba je postigao kapiten Argentine, Diego Armando Maradona. Prvi gol, posle 51 minuta, čuvena Mana de Dios ili Božja ruka, gol koji je Maradona postigao svojom rukom. Na pitanje novinara da li je gol dao rukom, odgovorio je ne, to je bila Božja ruka. Drugi gol 4 minuta nakon prvog, driblingom je prošao pored 5 igrača Engleske, Petera Beardsleyja, Petera Reeda, Terrya Butchera, Terrya Fenwicka, Terry Butchera ponovo i na kraju golman Peter Shilton. I taj gol je postao poznat kao gol veka. Argentina je pobedila sa 2:1, a potom je i osvojila svetsko prvenstvo pobedom nad zapadnom Nemačkom u finalnom meču. Maradona je osvojio zlatnu loptu za najboljeg igrača turnira, istovremeno postavši živo božanstvo u Argentini. Tako da, Leo Messi, svaka čast za Mundijal u Kataru, ali ipak nije isto. Pa nema nešto puno veze, jer ipak geografija. Procena je da je ukupno oko 38.000 Srba emigriralo u Argentinu tokom istorije, a 2022. godine izvesni Vildosa i Campazzo su otišli u suprotnom smeru. Mika Aleksić je pevao u poznatom filmu Gorana Paskaljevića iz 1992. Tango Argentino igrali smo mi, godine i dane nismo brojali. A na Mundijalu u Nemačkoj 2006. godine Argentinci su promenili nadimak našem selektoru Iliji Petkoviću Petku. Novi nadimak bio je Šestko, sjećate se toga. Bilo je još tih poraza na fudbalskom terenu, Mundijal u Italiji 1990. i posljednji nastup stare Jugoslavije. U četvrtfinalu golman Ivković, koji doduše nije Srbin, se kladio sa Maradonom da će mu odbraniti penal i dobio opkladu. Ali je Jugoslavija ipak izgubila, pošto je čak 3 puta promašila penal, između ostalih i naša fudbalska legenda, Dragan Stojković Piksi. Postoji još jedna ne baš slavna veza, a nema nikakve veze sa fudbalom. Izvesne ne baš dobre čike su nakon Drugog svjetskog rata pobegle u Argentinu, najviše iz Nemačke, a neki iz ovih naših prostora. Ali kako ozna sve dozna, državna bezbednost stare Jugoslavije je imala izvesnih aktivnosti u Argentini tim povodom. Danas zvanična Argentina podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i ne priznaje nezavisnost Kosova. Glavni razlog – Falklandska ostrva. Argentina je prvobitno bila kolonizovana jer su doseljenici mislili da je zemlja prebogata srebrom. Dakle, Argentina dobila ime od latinske reči argentum, što znači srebro. Argentinska zastava ima podjednako dugačke bele i plave pruge. Zanimljivo je da tehnički ne postoji zvanično značenje za ove boje.
Mnogi će reći da liči na nebo sa plavim i belim oblacima. U centru je amblem majskog sunca. Istoričari smatraju da ovaj amblem predstavlja drevnog boga sunca Inka, koji se zvao Inti. Argentina je podeljena na 23 odvojene provincije i autonomni glavni grad Buenos Aires, što bi značilo dobar vazduh ili dobar vetar. U njemu živi 3 miliona ljudi, a vrlo verovatno ne znate ni jedan drugi grad u Argentini, zar ne? A ima ih još 3 sa preko milion stanovnika: Cordoba, Rosario i Mendoza. Argentina ima oko 45 miliona stanovnika. Nalazi se na 30. mestu na svetu po broju stanovnika. Argentinci imaju izreku: Meksikanci potiču od Azteka, Peruanci potiču od Inka, Argentinci potiču sa brodova. Što bi značilo da je Argentina skoro u potpunosti zemlja imigranata. Argentina se zapravo može smatrati nacijom sa najbeljom kožom u celoj Južnoj Americi. Čak i najkonzervativnije procene navode da Argentinci negde oko 85 do 95% vode poreklo od Evropljana. Od toga su čak oko polovina argentinskog stanovništva Italijani, ili bar delimično Italijani po svom poreklu. Argentina se nalazi u donjem delu južnoameričkog kontinenta i graniči se sa 5 zemalja, a na istoku sa Atlantikom. Mnogi argentinske granice su zapravo prirodne barijere. Planine Andi na zapadu prema Čileu i reke Rio Parana, Iguazu, Urugvaj i San Antonio na severu prema Boliviji, Brazilu, Paragvaju i Urugvaju. Najjužniji deo zemlje zove se Tierra del Fuego ili ognjena zemlja, što je prilično ironično, s obzirom da je to zapravo jedno od najhladnijih mesta u celoj Argentini. Ime je dobilo po vatrama koje je Magellan video kada je otkrio oblast u 16. veku, a koje su palili lokalni domorodci. Argentina je jedna od najraznovrsnijih zemalja u pogledu pejzaža. Skoro u svakom uglu vidite nešto što je potpuno drugačije od suprotnog ugla u kojem ste bili. Na severu, pored Brazila i Paragvaja, možete pronaći tropske šume. U unutrašnjosti i na srednjem zapadu možete pronaći ravne pampase i poljoprivredno zemljište i brda. Na zapadu, pored Čilea, nalaze se planine, sa najvišom tačkom na planini Aconcagua, koja je inače najviše planina van Azije, sa 6961 metrom i najviša je tačka na južnoj hemisferi. Na istoku, pored Atlantika, možete pronaći lepe primorske plaže. Malo južnije možete pronaći rančeve i rudnike minerala, a nešto južnije od toga možete pronaći hladne i prohladne kamenite pustinje i kaktuse u regionu Patagonije. A ako odete još južnije u sam kraj regiona Patagonije, pronaći ćete glečere i led. Razlog za ovo je što je Argentina prilično velika zemlja, 8. po veličini na svetu i 2. po veličini u Latinskoj Americi. Od suptropskog severa do ledenog juga Argentine ima 3800 km, što je otprilike slično širini SAD, od obale do obale ili razdaljini od Lisabona do Moskve. Ali Argentincima je i to malo, pa zato tvrde suverenitet i nad Antarktikom. Od svoje nezavisnosti Argentina je prošla kroz mnogo ludih vremena. Nakon rata za nezavisnost od 1810. do 1818. godine usledio je građanski rat koji je trajao do 1861. godine. U tom postkolonijalnom periodu Argentina je imala ratove i bitke sa svakim od svojih susednih naroda, osim sa Urugvajem. Krizni period je okončan novim ustrojstvom zemlje kao federacije provincija sa glavnim gradom Buenos Airesom. Nakon toga dolazi do velikog priliva useljenika i velikog privrednog razvoja. Početkom 20. veka Argentina je bila 7. najbogatija država na svetu. U razdoblju između 1880. i 1929. broj stanovnika Argentine se povećao petostruko, dok je društveni proizvod uvećan za 1500%. Argentina je tokom Prvog svjetskog rata i većeg dela Drugog svjetskog rata bila neutralna. Argentina danas spada među srednje razvijene najbrže rastuće privrede. Zahvaljujući prirodnim bogatstvima, visoko obrazovanoj radnoj snazi, razvijenoj industriji i izvozno orijentisanoj poljoprivredi, argentinska privreda je 3. po snazi u Latinskoj Americi. Ukupan bruto društveni proizvod Argentine prema paritetu kupovne moći po proceni za 2022. godinu iznosi 631 milijardu dolara, što Argentinu smešta na 24. mesto na svetu.
GDP po glavi stanovnika po istom paritetu iznosi oko $13.600, što Argentinu po tom parametru čini 62. najbogatijom zemljom na svetu. Danas se Argentina prilično dobro slaže sa svojim susedima. Za svoje najbolje prijatelje Argentinci bi verovatno smatrali Urugvaj i Italiju. Argentina je treća najveća nacija u kojoj se govori španski jezik, iza Meksika i Kolumbije. Aktuelni papa Franja je rođen i odrastao u Argentini i on je prvi papa sa američkog kontinenta. Jedna od najzanimljivijih činjenica o papi Franji je da je u mlađim danima radio kao izbacivač u noćnom klubu. Osim toga radio je i kao domar kako bi platio svoje školovanje. Što se tiče religije, Argentinci su pretežno rimokatoličke veroispovesti sa preko 77%. Oko 10% su protestanti, još 10% se identifikuje kao ateisti. A 1998. godine od strane njegovih fanova osnovana je Iglesia Maradoniana, to jest Maradonina crkva. Crkva sada ima preko 120.000 članova i čak ima svojih 10 zapovesti, od kojih je jedna davanje imena svom prvorođenom sinu Diego. A u rodnom gradu Lionela Messija, Rosariju, zakonom je zabranjeno dati ime svom sinu Messi. Razlog je strah da će ime postati previše popularno i izazvati konfuziju. Stereotip o latinoameričkim ženama kao veoma strasnim i vatrenim, sa dugom raskošnom kosom i oblinama koje oduzimaju dah, verovatno je kriv za početak čitavog ludila koje je rezultiralo u tome da se u Argentini skoro 30% žena podvrglo nekoj vrsti plastične hirurgije. Isto tako, medicinski turizam je postao veoma popularan kod mnogih žena koje dolaze iz SAD na operacije koje su mnogo jeftinije u Argentini. Argentina je druga na svetu po najvećoj potrošnji govedine na svetu, sa godišnjom potrošnjom od 55 kg po osobi. Oni ulažu mnogo truda u kvalitet njihovog mesa. Argentinska govedina je stekla reputaciju, jer su njihovi bifteci među najboljima na svetu, a ogromna količina mesa se izvozi. Argentina je bila prva zemlja na svetu koja je uspešno koristila otiske prstiju kao identifikaciju. Zvaničnik argentinske policije Juan Vučetić stvorio je prvi sistem za identifikaciju otisaka prstiju 1892. godine i na taj način uveo biometrijske podatke u rešavanje zločina. 2001. godine Argentina je imala 5 različitih predsjednika za samo 12 dana. Sredinom decembra 2001. u svim većim gradovima u zemlji se događaju građanski nemiri, izazvani ekonomskom situacijom i zabranom da se povlači novac sa bankomata. Posle protesta u kojima je 27 ljudi ubijeno i na stotine povređeno, aktuelni predsjednik Fernando de la Rúa konačno podnosi ostavku 20. decembra, a onda je do 2. januara imao čak 4 naslednika. Nakon što se prašina slegla, Eduardo Duhalde je izabran za novog predsjednika i obavljao je dužnost do maja 2003. Buenos Aires ima najširu ulicu na svetu. La Gran Avenida 9 de Julio je dobila ime po danu nezavisnosti zemlje, koji se slavi 9. jula. Ova kolosalna avenija prostire se neverovatnih 140 metara u širinu i ima 16 saobraćajnih traka. Argentina je zemlja u kojoj je nastao tango, dakle ne tange nego tango. Tango je poznat po svojoj strasti i intenzitetu i proslavio je Argentinu širom sveta. Zlatno doba tanga bilo je od 30. do 50. godina 20. veka. Moramo napomenuti i da je Argentina 5. po veličini proizvođač vina na svetu. Njihovo vino je izuzetno kvaliteta. Regija Mendoza je glavna regija za proizvodnju vina. Nalazi se u blizini planine Aconcagua i većina argentinskih vina se proizvodi u tom području nad nadmorskim visinama od 600 do 800 metara iznad nivoa mora. Ono što je ludo je to što ova zemlja, uprkos tolikoj proizvodnji, troši više vina nego što zapravo izvozi. Dakle, oni zaista vole svoje vino i svog Maradonu, i svog Messija, i svoj tango, i svoje plastične hirurge,